जायनाली एक गाडी जाताली हां भुरगीं भुक्यातली मरे हां तुमकां प्रायोरिटी दिना हां घालूंक मेळना हां थंय मेळटाली भुरग्यांक तुवें काडूंक जाली फुडें भुरग्यांक भुक्याले मरे हां हे पळय हे पळय ही लायन लागलेली आता पळोवंक मेळटा तुमी प्रॉब्लेम मेन्स म्हणटा ते ही जी पार्किंग आसा तोय प्रॉब्लेम जाता हांगासर नाल्यार टू व्हिलराचे जाल्यार प्रॉब्लेम जाता सांजचो हे आसा पळय आमचो दादाडीचो आमदार मयी मतदारसंघाचो श्री पेमन शेट तुमी आयज लायनींग आसा हरशीं तुमकां प्रोविजन आसा वचपाक फुडें प्रोविजन आसा पूण आमी कित्याक क्यू ब्रेक करिना कित्याक म्हाका जेन्ना इमर्जन्सी आसता केन्ना तेन्ना हांव सरता फुडें जालें ना पूण एक डिसिप्लीन मेंटेन करून हांव रावता कित्याक ह्या टायमार चड गर्दी आसता सगळ्या भुरगे आसता स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्स सुटलेले आसता ह्या टायमार आमी मेंटेन करप हें हांव उचीत समजता आयज जे इनकन्विनियन्स जाता दिस इज बिकॉज ऑफ रॅम्पाचें जें काम चालू आहा मोठ्या रॅम्पाचें जें काम चालू आहा दॅट इज बिकॉज ऑफ रो फेरी आमकां जी येतली तेका लागून हें मॉडिफिकेशन चालू आहा त्या रॅम्पाचें एका 2 म्हयन्याचो टायम दिला आमी सरकारान आनी त्या भितर जो ओल्ड रॅम्प आहा तो यूज करप चालू आहा त्या हेजेर थोड्योश्यो फेरी लावपाक काडपाक गाडयो घालपाक भितर खूब इनकन्विनियन्स जाता लोकांनी थोडेशे पाशन्स बाळगचे पडटले म्हणून इतल्यो ह्यो लायनी सदतीच चालूच आसता हे अशें 15 तारखेक डेडलायन दिल्ली न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक 15 तारीख पासून करची 15 तारीख मागीर आनीक 4 दीस उरले 5 दीस उरले जातली अशें दिसता तुमकां ना इतल्यान ते जावचें ना अशें दिसता कित्याक हे सगळ्या लो टायड हाय टायडीचेर डिपेंड आहा न्हू ते 15 तारीख फुडल्या म्हयन्याची ती मार्चाची नॉट फेब्रुवारीची न्हू 1 म्हयनो कंप्लीट आनीक आसा 1 म्हयनो आनीक आसा आनी एक तुमकां सर विचारता हे पार्किंग जी आसा हे खांबे तेणे ते हेणे स्मार्ट सिटीचे इंजिनियर आसा तेणे सांगलेले क्लियर करता म्हणून पार्किंगाचो प्रॉब्लेम 2 व्हिलर हांगासर पार्किंग करपाक खंयच ना लायन करपाक पासून येना ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड आमी तांचे कडेन सांगलेले ही जागा मातशी आमकां जर वॅकेट करून दिशात जाल्यार आमकां जे रोज दवरचे पडटा हे बरें पडटलें पूण तशें ते तेंच्या कडेन पॉसिबल जायना तेंचे कडेन पॉसिबल जायना केल्ली ट्राय केल्ली तेंच्यांनी केल्ले पूण आनी एक म्हयनोभर लोकांक त्रास आहे म्हयनोभर त्रास करता पूण आतां ट्रॅफिक पोलीस पासून ना हांगासर इतली हे व्हेकल आसा ट्रॅफिकाक आमी इन्सिस्ट केल्ले आहा की रावचे म्हणून ट्रॅफिकूय रावता ताका तशें मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली रो फेरीबोटी जाल्यो कंप्लीट हय इंजीन फक्त येवपाचें आसलें ताजें जातल्यो हे 15 दिसांनी कंप्लीट जातलें काम मे बी आतां इंजीन येयलें काय रोखडेच 15 दिसांनी 2 फेरीबोटी ओके बरें सर थँक्यू श्रीकृष्ण दोनपारची जवळ जवळ 2 जाली आतां आयज 10 तारीख फेब्रुवारीची आनी जो हो धक्को दिसता तो ओल्ड धक्को नेहरू रोड स्ट्रीप स्लोप आसा तेका असो हो धक्को चोडणा वचपाचे लोक हे आसा ही गाडी स्कुलाची देंवता स्कुलाची भुरगीं लायनींग घातली जवळ जवळ अर्दे वर पावण वर जाल्लें आतां टर्न मेळटलो तांकां आनी हांगासर हो नेहरू रोड आसल्या कारणान 2 व्हिलरांक हांगासर कसली सोय ना गाडयो दवरपाच्यो मेळत तशें पार्क करता पळय आनी रोडार तर पार्क करीत जाल्यार थंय गाडयो सोडपाच्यो ना अशी परिस्थिती आसा हांगासर मेन म्हटल्यार हांगासर ट्रॅफिकूय येना हां कितें रे कितलो वगत जालो तुका आशू तुरी अर्दे वर जालें ओके पळय ही पळय आसा आनी वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते पळय आयज बरो अनुभव घेता म्हणटा तो आमचो आमदार मयेचो आमदार आनी हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन श्री पेमेन शेटू हे लायनींग आसा आमी ताका विचारली पळय ती जी गाडी आसा हांगासर ताका विचारलेलें आयज तूं फुडें तुका प्रोविजन आसा घेवं येता हे पळय चेअरमॅन हॉर्टिकल्चर म्हणून आसा हे पळय तो बायट्स कांय दिना तो ते हे पळय बाबा कितें जाला
लायनीन मरे चेअरमॅनूय आसा चेअरमॅन चेअरमॅन आसा तो म्हणटा कितें आपूण फुडें वचना तेका हरशी प्रोविजन आसा तरी आसतना लोकां कडेन आपूण रावता म्हणटा हें मोठेपण तेजें तें मोठेपण पूण तेका आतां म्हाका दिसता पावणे वर तरी जाय तेका प्रिशियस टायम तेजो हें जाता सरकारान तेजी नोंद घेवची डिपार्टमेंटान तेजी नोंद घेवची एक रिप्रेझेंटेटिव्हूय असो रावचो पडटा बरोबर आहा न्हू सामान्य वळवर तूं खंय गेल्लो आयज पणजे गेल्लो फुलां फेस्ताची तुका लेट जातलो ही पळय लायन आसा ही संपूर्ण आयज हे पळय चेअरमॅनाची हें घाता ही पळय न्यू रावपाचें काम चलता हांगासर रायबंदरा 15 फेब्रुवारी तारीख डेडलायन तेंच्यांनी दिल्ली कंप्लीट जातलो म्हणून पण म्हाका दिसना जे तरेन काम नेटान चलता पण कॉन्ट्रॅक्टराच्या हेज्या अनुसार तो म्हणटा फक्त आपणाक पाणी अनुसार काम करूंक मेळटा डेली काम करूंक मेळना आठवड्याचे 1-2 दीस काम करूंक मेळटा 3 दीस काम करूंक मेळटा बाकीचे हें आसता भरती सुकती त्या टायमार काम करूंक मेळटा 15 डिसेंबराक स्टार्ट जाल्लें जानेर आनी फेब्रुवारी 2 म्हयन्याचो अवधी कॉन्ट्रॅक्टराचो आसलो सगळें रेडी आसा बरें दिसता हांगासर पळोवंक मेळटा तुमकां चडशे लोकल कामगार आसा बोमाचे म्हणटा कोण ते लोकल जे गांवठी जे कामां बानाचे बिनाचे काम करता पळय ते कामगार आसा RCC हें करतले ते 15 तारीख आयज तारीख आयज 10 तारीख फेब्रुवारीची आनी 5 दीस उरल्या म्हाका दिसना 5 दिसांनी कंप्लीट जातले म्हणून श्री कृष्ण हरणकर